बांधुनी आ केमती बांधा जिते बांधिले भी निंदा हाँ निंदा आइबार तो बांधिलु आ कौन गोटे बना दी पुओ चुट्टी काटिया नहीं जाऊँ गोप नंडा होगी आसो पुओ ना माला आणुटे ना तापर पैसा नहीं तो सांग मैंने आम बाहर आम पुओ को लेकिन कि माने पुओ को नंडा करी कहीं तार जन्म मास थिला सांग मैंने ठीक अच्छे तो जन्म मास सरीबा आज की 3-4 दिन हो गला तो एबे भाभी लेकिन जी आज नंडा करनी आसबी बोलो मु नंडा हेबी मो बो कौन बंची परा मो बो बंची मु कहीं नंडा हेबी मु कहीं नंडा हेबी कहलु मु कहीं नंडा हेबी चल 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 नु चल चल गले भलो भलो चल चल तू बुढ़ाटा तू बुढ़ाटा सेठी सांग माने सेलून रे पहुंचला पर देखिबा केमती कोन पुओ काटुची चुट्टी तो आगरु आपण मान तो आगो वीडियो रे किछि दिन पूर्वरु वीडियो रे आपण मान देखिछंती तो पुओर चुट्टी कटा नंडा पूरा चुपचाप ही बसिबो दुष्ट हबार नहीं तो देखिबा पुणी आज एत दिन है तो मसे 1.5 मास हो गला चुट्टी काटिनी तो आज जाऊँ पुआ आमर ना पुआ आउ देखा चुट्टी काटुची ठीक रे ना दुष्ट होउची कहीं एबे अधिका दुष्ट होउची ना तो जीवा से पहुँचला पर देखा कौन होउची ठीक अच्छे हो हो जीवा हाँ एटा बांधवा हाँ सही ए हैं ओला बजा टोकाडा तो ओके जानी हाथी गोड़ देला हाथी रहइबो हां फटा उठे के नला हां ऑटो उठे बापू मार्केट में वीडियो घाटुंती सही ना ना छोट तो कटा ही रही है हाँ सही देखे दे साई सुना पिला गळा होचु मजे दुष्ट होचु से सुना पो ना अरे छुट्टी गारो पड़ाला साई तुम ऑटो आसीनी जी साधन है साधन पाइছো साधन केनो रखि दोंदी हैं ना छोट जड़ा तो आसने वाला जाना माना के आने सरी होला रह किरा देखा तो आछरी ओ गाड़ी मारा टुटुडा हो दीटा की चलो जीवा तो था मु जाउची हां बांधो एडी बांधो थाउ थाउ तो रखी दियो मु जाउची रे हां मु जाउची सेड़ा बोलिन ना आ से दुकान नु खाली आउ जा कौन खाइबू हाँ कौन खाइबू कहलो बाबा कौन खाइबू कौन खाइबू अटा जे कौन खाइबू कहलो चल जीवा से दुकान टी हाँ भाई कौन दियो बाबा बस खाइबू नु
दियो कौन खाया दौन इडली तरकारी दे दो टी घर को नहीं जा हाँ हाँ घर को नहीं जा हाथ में गोटे कौन पुओ आइलु एठिका एपड़का आ तो रिल्स कर दौचु तो कौन पैसा पाऊँ तो तो बस भी चलचु गाड़ी चलाऊँ घर चलाऊँ खाइले चलाऊँ शोले चल रिल्स माछ धरिले चलाऊँ घर कौन रोषे जा हो देखुच धन्यवाद देखुच धन्यवाद देखु आम पिलाटा कर आस बाबा देखिए पढ़ाओ चलो हौ सांग मैंने तो ये आम पुओंकर सब चुटी कटा तो सरी आ घर को कुनुंग बोंग बापा तो किसी जलखिया नहीं जाऊँगी तो ठीक अच्छे तो ये घर को जीवा तो ये जाऊँ सांग मैंने तो बाटर तो बाटर आम दीदी आसते तो दीदी देखिले कहले तो रह पुओ आम जा तो ये दीदी आमर आसिले दीदी आमर आसीगले तो ये आम सांग होगा ना कौन पुओ हाँ चलो 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 नु चला हाँ हाँ ए जा मैंने कौन है नहीं चलो जीवा चलो साढ़े कौन जाऊ चलो काख बाबू कई जा बाट चलिक आइलु काख बाबू कहलु हौ हौ बहुत बाट चली चली आसले तो सांग मैंने तो काख हवा पड़ो कहीं गोड़ा हाथ बिंधा है आम पुअर ना पुआ आउ चुट्टी हबन ना ना हबनी आउ चुट्टी हब कौची आउ हबनी लो कौ दिन हब कौ दिन ना 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 आउ चुट्टी उठी सी तेल मारदे तो देहरे जाइल पुओ तो मुंडे तेल मारदे आ चुट्टी उठिबनी जमा चल ओहो टाइम बर्तमान सांग मैंने हो गला 10:15 10:16 हो गला सांग मैंने किंतु एपर्यंत भी खरा आसुनी तो पाग एमती रोची तो धान कटा है बिल में पड़ी तो सब किसी एमती होची तो केमती कौन हम के जानी हाँ दोनों माँ खाइब बो खाइब जेजे खाइब तू खाइबू उठनी चलो घर चलो हम घर चलू खोल हाँ आस आस बो आस खाईदब आस खाईदब ए आस समस्त खाईदब आस जल क्या नहीं आई बो कुनु तो खाई दियो मुझे जा तबे सांग माने मु जाउची काली तो गाधेई नथली सांग माने आयो रे मां कोन हबा तो को आनिया आनी बडी तू हम चली गए ओ बापा आनी मु चलै गो
ମିଟୁ ଖାଇଛୁ ଏ ମିଟୁ ଖାଇଛୁ 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 ଶୁଣ ବା ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ଏଇ ଖାଇଛୁ ରହ କାମୁଡ଼ି ଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଆ କିଏ ଆଣିଥିଲା ବେ ଏତିକି କେତେ ଆଣିଥିଲା ହଉ କର ଯାଉଛି ଗାଧେଇବିନି ଆଉ କାହିଁ ଗାଧେଇବି 2-3 ଦିନ ଏକାଥରେ ରହିଯିବି ଅଳିଆ ହେଇକି ନା ଉଠେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅ ଆମର ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସିବା ପରେ ଗାଧେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ପୁଅ ନଣ୍ଡା କୋଉ କୋଉ କା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଉଛି ପୁଅ ଏପଟକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖେଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖେଇବୁ ନା ଚାଟା କରିଦିଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ବାପା ଟିକେ ରାଗି ଗଲେଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବି ବିଲକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବିଲକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା କହିଛନ୍ତି ବାହିଆ ହେବାର ଅଛି ତ ହଳା ବାହିଆ ହେବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କାହିଁକି ନା ବାହିଆ ହେବ କାହିଁକି ବର୍ଷା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଠଉଛି ପ୍ରବଳ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ତ ଯିବା ବିଲରେ କିଛି ହଳା ବାହିଆ କରିବା ତ ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ସହିତ ମିଟୁ ବି ଆସୁଛି ମୋ ପଛେ ପଛେ ତ ମିଟୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତ ଆସୁଛି ଆସୁ ଯିବା ଏବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିକି କୁକୁର କେମିତି ବହୁତ ଜୋର ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡୁଛି 2ଟା ବିଲୁଆ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଅଭ୍ୟାସ ବି ସବୁଦିନ ଏମିତି ନୁହଁ କାମରେ ଯେ ମନ ତ ଯେମିତିକି ପୁରା ବାପା ଯେମିତି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବାନ୍ଧି ପାରିବି ତ ଯେତିକି ବି ହଉ 50 ହଉ 100 ହଉ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ବାହିଆ ତ ସବୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ ହେରିକା ବାପା ଏସବୁ ବାହିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ଆଜି କାଲି ସକାଳକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ବାନ୍ଧୁନି ଆଉ କେମିତି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯେତେ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦା ତ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନେ ବାନ୍ଧିଲେ ଜାଣିବୁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବି ବାନ୍ଧିନି କି ଆଗରୁ ଜାଣିବୁନି ଆଗରୁ ତ କେମିତି ବାନ୍ଧିଲି କେମିତି ବାନ୍ଧିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନେ ବାନ୍ଧିଲେ ଜାଣିବୁ ଲୋକ ଫୋକ ଜାଣିବେ 200 ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିଲେ 500 ହେଇଥିବ ନା 500 ହେଇଯାଣି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହଳା ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଇ 200-300 ହଳା କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଜମା ବାନ୍ଧିନୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଳା ବନ୍ଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ କ'ଣଟା ବାନ୍ଧିଛୁ କ'ଣଟା କାମ କରୁଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିକି ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଜମା ବାନ୍ଧିନି କିଛି ବି କାମ କରିନି ସବୁ ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ କିଛି କରିନି ହଉ ବନ୍ଧା ହବ ଟି ଖାଇବା
ସେ ମନକୁ ଆସିବେନି ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯାହା ହଳା ଥିଲା ତ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଛୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି କରିଲୁ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ବାହିଆ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଏବେ ରାତିକି ଆଜି କୋଉଠି ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାଉ ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଆମ କାଳୁ ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ମିଟୁ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଣିକ ମାଣିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆଗରେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି କି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉଛି କାଇଁ ଆଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ତ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗରେ ଚାଲେ ଆମେ ବାପା ଆଗରେ ଆମର ମିଟୁ ଆଉ ମାଣିକ ଆଉ ତାପରେ ବାପା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଚାଲିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ ଆଉ ନୂଆ ସକାଳ। ହଉ।